Baik, di sini memasuki ruangan sejarah alam. Ya. Di ruang pameran Museum Sikinjai. Nah, di sini yang pertama menampilkan geopark yang ada di daerah Merangin, Ya. Provinsi Jambi. Alright. Now we are entering the natural history room at Museum Sikinjai. The first display is about the Merangin Geopark, which is in Merangin Regency in Jambi Province. Kemudian di sini banyak ditemukan fosil-fosil tua yang sudah puluhan juta tahun umurnya. Jadi dulunya mungkin seperti fosil kayu, berasal dari kayu. Kemudian karena proses alam jadi fosil dan menjadi batu. Jadi di daerah Geopark Merangin itu terbentang mulai dari daerah Kerinci, dari Danau Kerinci sampai ke daerah Merangin, daerah Bangko. Many very old fossils have been found in this area. Some of them a million of years old. One example is fossilized wood. It was once a rare wood, but after going through natural processes for a very long time, it changed into a stone. The Merangin Geopark stretches from Lake Kerinci into Bangko in Merangin Regency. Jadi di sini ditemukan ini sudah merupakan daerah jadi warisan dunia. Nah, sudah disetujui oleh UNESCO jadi warisan dunia. Di sini juga banyak ditemukan ada seperti kerang raksasa, kemudian pakis raksasa yang ditemukan di dinding-dinding fosil atau batu-batuan yang ada di Batang Merangin tersebut. This area has been recognized by UNESCO as a World Heritage Area. Many ancient fossils can also be found here, such as giant shell fossils and giant fern fossils preserved into rock walls and around the rocks along the Batang Merangin River. Jadi selain itu di sini juga selain dari jadi warisan dunia tadi, di sini juga ada event tahunan seperti Arung Jeram yang dilaksanakan mungkin tiap tahun di daerah Merangin ini. Oke. Dan kalau mungkin lengkap di sana di daerah Merangin atau Bangko ada Museum Geopark tadi. Besides its war recognition, Merangin also has a yearly whitewater rafting event. If you want to know more about this geopark, you can visit the Geopark Museum in Merangin. Bangko. Ini Sungai Batanghari dan karena
ruangan potensi alam Jambi ini juga ditemukan banyak seperti batuan atau fosil. Ini ada batu galian seperti batu marmer, ada batu bara, ada juga batu gamping, ada juga fosil seperti yang tadi juga ditemukan di sini. Ada juga untuk batu hias atau batu sarang tawon. Now we are looking at the natural resources of Jambi. This section displays many kinds of rocks and fossils. There are mining materials such as marble, coal, and limestone. You can also see decorative stone, honeycomb stones, and several fossil collections. Dan juga di daerah Jambi juga banyak dihasilkan emas, karena daerah Jambi pernah dikasih gelar oleh pemerintah dari orang luar dengan nama Swarna Bumi atau Swarna Dipa. Itu wilayah yang banyak menghasilkan emas di daerah Jambi, di daerah Buan Jambi atau dataran tinggi provinsi Jambi. Jambi is also known as a place that produces a lot of gold. Because of this, people from outside the region or the government once gave Jambi the name Swarna Bumi or Swarna Dipa, which refers to a land that produces plenty of gold, especially in the highland areas of Jambi province. Ini masuk potensi alam. Alam selain itu ada fauna seperti harimau Sumatera, ada beruang, ada burung kuau. Itu merupakan fauna yang ada di daerah provinsi Jambi. Seperti harimau Sumatera ini itu biasanya tempat biasanya di daerah TNKS Taman Nasional Kerinci Sebelat, daerah Kerinci. Biasanya banyak di situ harimau Sumatera ini tempat Next, we move the wildlife section. There are animals in Jambi such as Sumatran tiger, bear, and great Argus bison. The Sumatran tiger is mostly found in Kerinci Sebelat National Park, especially in Kerinci area. This national park is one of the places where these tigers live and find shelter. Dan di sini ada juga selain itu floranya ada dari hutan. Itu biasanya di hutan Jambi banyak ada yang paling menarik, ada kayu-kayuan yang dikenal dengan kayu besi, itu kayu bulian. Selain itu kan yang lain juga banyak yang terkenal itu kayu bulian, yaitu kayu besi.
Besides wildlife, Jambi also has many kinds of trees. One of the most famous is the Burian tree, or also called ironwood. It is one of the best known trees in Jambi because it is very strong wood. Ya inilah ya fauna yang ada di Jambi. Ada buaya sulung, ada biturung. Biturung ini juga termasuk binatang yang sudah langka. Ada macan angkar, macan sapu, ada burung garuda atau elang. This section also displays several rare animals from Jambi. There are different birds, wild cats such as marbled cat and clouded leopard, as mentioned by the guide, and birds of prey like eagles. Oke, ini itu ruangan secara alam juga ada Jambi dari masa ke masa, maksudnya orang dari masa. Ada zaman prasejarah, temuan-temuan masa prasejarah, ketemuannya ada kapak sunggang, kapak persegi, lonjong, kemudian ada manik-manik, hiasan dulu, kemudian kerabah, permen-permen kerabah. Now we are entering the prehistoric room. This section displays discoveries from prehistoric times, including hand axes, rectangular axes, oval axes, beads, and pottery. These objects show evidence of early human life in Jambi. Kemudian di masa klasik atau masa Indo-Buddha yang banyak ditemukan di sini seperti keramik-keramik Cina, masa-masa dinasti yang ada di Cina, dinasti Han, Song, Ming. Nah, jadi banyak temuannya yang ada di museum. Jadi ini mungkin sebagian kecil yang dipamerkan dan masih ada disimpan di storage atau gudang tempat penyimpanan koleksi. Next is the Hindu Buddhist spirit. Many Chinese ceramics from the Han, Song, and Ming dynasties are displayed here. Only a small part of the museum collection is shown in this exhibition. Many other collections are still kept in the museum storage room. Kemudian di masa Kesultanan atau masa Sultan, masa kolonial, ini sebetulnya Sultan Jambi yang terkenal dengan pahlawannya Sultan Taha Saifuddin. Di Belanda telah menguasai Jambi 35 tahun, 1904 sampai 1945. Nah, jadi masa kolonial ini. Now we continue to Sultanate and colonial period. One of the most famous figures
in Jambi's history is Sultan Taha Saifuddin, who is remembered as a national hero. According to this explanation, the Dutch ruled Jambi for 35 years, from 1984 to 1945. This section presents the colonial period in Jambi's history.